जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हेलो हाय फ्रेंड मु हूँ आपको से स्मिता आपको रिक्वेस्ट जदि आप मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज टिके सब्सक्राइब करने की लाइक करने और जदि भी नुआ ना प्लीज सपोर्ट करके टिके लाइक कर आपण बहुत सारा वेलकम मो नुआ ब्लॉग को। चलो वीडियो स्टार्ट करके आपण मु जगन्नाथ को दर्शन कराइदेवी। जानते ना जिते पुणे आसू जिते संक्रांति आसू जगन्नाथ को मुख दर्शन न कले मन आत्मा गोटे शांति हुएना से आज आम पुणे चली जाइलु दर्शन करने मम कला ठाकुर पाखक। कलकत्ता बेंगुली रोच सत किंतु ओडी परंपरा को भूली हबना पुणी मो कला ठाकुर जगह को ना से इवनिंग टाइम रे आमे पड़े जाइथिलु जगन्नाथ का मंदिर पुणी कलकत्तार खेदिरपुर ठारे जगन्नाथ माने ओडिया जगन्नाथ मंदिर सेठी जेते भी लोक अछंदी जेते भाबुथिले सब बेंगुली नहीं बेंगुली भी अछंदी बट ओडिया एटी बहुत ही अछंदी। ओडिया जेते की परंपरा अछि ओडिया जेते संस्कृति हमर अछि सब एठी पाई परिबे। विशेष करे एठी अष्टभरी बहुत भल आकरी होतला बट हमर टिके दुर्भाग्य आम टिके लेट रे आसल से संकीर्तन टिके संजय हो पालु ना किंतु 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 संध्या आरती को जमा मिस करनी संध्या आरती मु निश्चित देखी आपको देखी एमती लाइन रे रहे कि मैं लॉन्ग वीडियो टिके हबा मत 12 मिनट वीडियो जगन्नाथ दर्शन करे 12 मिनट कौन अध घंटा कौन घंटे कौन किसी भी नुहे सब ये होता आम अष्टपहरी ये बहुत भल सुंदर आकर किंतु दूर थे आप देखी पारे मत पाख जी ना आप निश्चित देखिए। चलते मन पूरा व्याकुल है मो जगह को देखापी चलते टी जगह दर्शन करके प्रसाद पाईदेवा मन पूरा खुशी हो चतुर्थ बुले देखेबी। अच्छा नंदू अभड़ा खाइबार इच्छा है चल अभड़ा खाइए ना ऑलरेडी जगन्नाथ पाखक आसी अभड़ा खाया मन कर खाइबुनि ताले शुणी बड़ा अभड़ा के आसुथिबी नीलांचले मु थर कु थर बसिथिबी हरियाटे मु धरी पतर आसुथिबी नीलांचले मु थर कु थर अभड़ा डाली रे मोर बलिछि मन तेणिकी तुए पछुकु थाउ दिय दर्शन उदर पुरिले सीना सबु सुंदर आसुथिबी नीलांचले मु थर कु थर आसुथिबी नीलांचले मु थर कु थर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अरे कला जो उठिली लागिछि नीति कैबल्य हाट अपसा रहिब कि मो चाखेंडे पेट तम चाखेंडे पेट जोठी लागिछि नीति कैबल्य हाट अपसा रहिब कि मो चाखेंडे पेट जहार मालिक निजे मो कला ठाकुर आसुथिबी नीलांचले मु थर कु थर बसिथिबी हरियाटे मु पारी पतर आसुथिबी नीलांचले मु थर कु थर एतिकी करुणा मते करिब साई बसिथिबी बड़ दांडे हाथ पतेई एतिकी करुणा मते करिब साई बसिथिबी बड़ दांडे हाथ पतेई भासी गले जाऊ पछके मो घर संसार आसुथिबी नीलांचले मु थर कु थर आसुथिबी नीलांचले मु थर कु थर। जय जगन्नाथ। अरे वाह बढ़िया गीत गाइल कि तुम गीत शुणी कि मो पेट बेसी कौन है मो पेट पोड़ी जाए भोक भी कलरे तू षाठिए पौटी रांधु बाहारे मो बड़ देउलिया बंधु बाहारे मो बड़ देउलिया बंधु मोला जो ढांकी बाकू कोना मिले नाही तू मोला जो ढांकी बाकू कोना मिले नाही तू सुनार मुकुट पिंधु बाहारे
ବାହା ବାହାରେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ ବାହା ବାହାରେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ ସ୍ତନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା ମା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲି ସେଇ ମା ପୁଣି ଶିଖେଇଲା ଦିନେ ମାଠୁ ତୁ ବଡ଼ ବୋଲି। ଆସ ଦେଖିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲାଗିଲା ନା ମନ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ବା ଲାଗିବନି। ସିଏ ବା ଏମିତିଆ ଠାକୁର ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଛି ତା ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଂସା ବାଦ ରାଗ ଅଭିମାନ ଯାହା ବି ଥାଉ ସବୁ ତାରି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ନାମ ଏମିତି କଳା ନାମ ଯେ ତା ନାମରେ ଏତେ ମୋହ ଅଛି। ତା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଥରେ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ କୁଆରେ ମନରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ହିଁ ଉଭେଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ମୋତେ ଆଜି ଲାଗିଲା ଅଭିମାନ କରେ ବହୁତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରେ କାହିଁକି ନା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଥରଟେ ବି ତା ଘରକୁ ମୋତେ ଡାକିଲାନି। ଏଥର କହି ଆସିଛି ତୋ ନିଜ ଘରକୁ ତୁ ମୋତେ ଡାକିଲୁନି ନା ନାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ବି ଯିଏ ଥିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁଦିନ ବି ତ ପୁରୀ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯାଏ ନା ସେଇଦିନ ସବୁ ରାଗ ଅଭିମାନ ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଘରକୁ ଆମେ ଗମନ କରିବା କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ବୁଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ କାଳିଆ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖା ହେଲା ମୋ ଦିଦି ସହିତ। ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମନ ଖୁସି ଟିକେ କରିକି ଆମେ ଚାଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଅଭଡ଼ା ତ ହେଉନି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ବି ହଉ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଟିରେ ମାରିଦେଲେ। ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ନନାମାନଙ୍କ ମାନେ ପଣ୍ଡା ନନାମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି କହୁଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେଣି ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗୁଲିରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା କିଛି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗୁଲି ଭିତରେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେନି ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା ମନଟା ବହୁତ ହିଁ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଡାଲଟା କରିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ତ ମୁଁ ତ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିନଥିଲି ସେପଟେ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟକୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଯେ କାଲକାଟାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି ବୁଲି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ନା ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷକୁ ସେଇ ଥରେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପୁନେଇ ଦିନ ଏଇ ଦିନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଆଉ ସେଦିନ ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ।